चौरी जाए आमे ताको बारंबार पढ़ू और बारंबार भोगू पीढ़ी पर पीढ़ी से उपन्यास से गल्प पढ़ी चली तापरे भी केमिति बारंबार पढ़िबा को से उपन्यास हमको डाके एवं से उपन्यास केमिति आम देहरे आम छाती रे सारा काल पई रही जाए जुग जुग पई रही जाए से विषय रे आमे हमर विमर्शर एक अच्छी एवं ए विमर्शर शीर्षक हेउची आम उपन्यासर गति और संभावना एथिरे आम सहित अछंती बाहरे वर्षा बोली एक चर्चित बहुचर्चित उपन्यासर लेखक श्रीयुक्त सरोज बल एवं आम सहित अछंती अर्धसत्य परी एक चमत्कार उपन्यासर उपन्यासिक शक्ति महांती एवं आज जाए माया और मुख्यमंत्री परी उपन्यास रची पीढ़ी पर पीढ़ी को उत्साहित करी प्रोत्साहित करी चलिथिबा बियत प्रज्ञा त्रिपाठी मैम समस्तंकु ए विमर्श just for को your information, this is what is the ए विमर्श Simula को brand स्वागत here, which gives you this 5 lines, and you have got something called as EI, ए विमर्श को स्वागत evaluation nahi, evolution index. So evolution index is considered. Coming up to the next session of Odia Literary Festival of Kalinga Literary Festival, that is Odia Upanyasa Rastiti or Sambhavna. For this session, I would like to invite Saroj Bal, Shakti Mohanty sir, Biyot Pragya Tripathi, along with the moderator Debabatra Das, who are already present the dais. So let's have a big round of applause for them. Over to you, sir. समस्तंकु नमस्कार हमर ए विमर्श ओडिया उपन्यास रो स्थिति ओ संभावना को आपण मानक समस्त स्वागत केबे केबे गोटे गोटे उपन्यास हमको पीढ़ी पर पीढ़ी जुग पर जुग हमको उत्साहित करी रखि थाए हम छाती भीतर चिरकाल रही थाए एवं किछि किछि उपन्यास आसे ओ अनायास रे हजि जाए किछि उपन्यास आसे खूब कम आयुष नहीं रहे आम मानक भितरे आमे ताको पढू ओ भूली जाऊ किछि कहंती जहा पढी देई भूली जाई हबो ताहा भलो गप के उपन्यास किछि कहंती जहा चिरकाल जाए आम भितरे रहिबो घर करी ताहा भलो उपन्यास किछि किछि एमिति उपन्यास ता भितर आम भितर को आसे आम साहित्य को आसे जहा आमे कहि परिबा जे बाहरे वर्षा ए उपन्यास 20 वर्ष तळे लेखा जाइथिला किंतु आज भी हमको पढ़िले आम छाती को मन को अनेक समय धरी आक्रांत करी रखे तार लेखक उपन्यासिक सरोज बल को स्वागत आम सहित अछंती गाल्पिक एवं उपन्यासिक शक्ति महांती जहाँकर अर्धसत्य आमको अनेक दिन जाए प्रभावित कर रखे जी भी पढ़े शक्ति महांती प्रोज को गद्य साहित्य को जदि से अर्धसत्य पढ़ी नहीं ताहले से शक्ति महांती को भल करी पढ़ी नहीं बोली मु भावे तेणु शक्ति महांती को स्वागत आम विमर्श को आम समय एमती जड़े कथाकार अछंती जी निजर माया और मुख्यमंत्री लेखि आम सहित एवं आम पीढ़ी एवं आम पर पीढ़ी को प्रभावित कर रखिछंती से हेउचंती बियत प्रज्ञा त्रिपाठी तांको ए विमर्श को स्वागत तेबे आमे बेसी समय नष्ट करी एमिति भी समय हमर नष्ट हो जाइछि बेसी समय नष्ट न करी आमे सीधा विमर्श को आरंभ करिबा तेमे मोर प्रथम प्रश्न सरोज भाई को सरोज बळं को जे उपन्यासर जो साइज बा जो कहा जाए जे 300 पृष्ठार उपन्यास 500 पृष्ठार उपन्यास कहीं लेखा जाऊ नहीं यह कौन प्रकृत रे पाठकर रुचि उपरे निर्भर करुची ना लेखकर अलस्वामी उपरे निर्भर करुची बहुत सुंदर प्रश्न देव बाबू धन्यवाद साइज प्रकृत रे निर्भर करुची कौन विषय वस्तु जने लेखक चयन करुची एवं मु भावे साइजटा सब गौण जदि विश्वर उपन्यास जगत रे बहुत प्रकार परीक्षा निरीक्षा होइछि मेटामॉर्फोसिस गपर साइज जेतिक बड़ ओल्ड मैन एंड सी उपन्यासर साइज मध्य समान तेणु आमे सेमिति कहि परिबानी जे गोटे साइज ही गोटे उपन्यासर श्रेष्ठत्व प्रतिपादित करिवो एवं बड़ उपन्यास न लिखा जिबार सबुठु बड़ कारणटी होउछि मो मतरे पूजा पत्रिका कारण पूजा पत्रिका संपादक माने उपन्यास छापिबा पई जो वैकल्य देखांती एवं समांतर भाव में पृष्ठा संख्या नाही बोली जो बाधाटी सामने रखी दियंती ता फल कौन हुए
ଜଣେ ଭଲ ଔପନ୍ୟାସିକର ସେଇଠି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ବରେଣ୍ୟ କଥାକାର ଉପନ୍ୟାସିକ, ସେ ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଉପନ୍ୟାସକୁ 3ଟି ଫେଜ୍ରେ ଲେଖେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପୂଜା ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ତରବରିଆ ଲେଖିଦିଏ 20-30 ପେଜ୍, ସେଟା ଛପା ହେଇଗଲା ପରେ ଲେଖକ ପାଠକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନିଏ ଯଦି କିଛି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଁ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଦିଏ ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଦିଅନ୍ତିନି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯଦି ଏଣ୍ଡିଂ ହେବାର ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ସେଇଠି ସାରି ଦେଇକି ତାକୁ ପୂଜାପତ୍ରିକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ି ତାକୁ ଆହୁରି ପରିମାର୍ଜିତ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଢଙ୍ଗରେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ପାଠକ ଅଛନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସ ବହିର ପାଠକ, ସେମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ପତ୍ରିକା କଥା କହିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା କରେ, ତେବେ ମୁଁ ସେଥିରେ 80 ପେଜ୍ 90 ପେଜ୍ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି କେବେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ବାଧା ଦେଇନି ଯେ ଏତିକି ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ଲେଖ, ଯଦି ଉପନ୍ୟାସ ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଛି ଲେଖ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଉପନ୍ୟାସ ମୋ ମତରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟି ଡିମେନ୍ସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସର, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପନ୍ୟାସର ଗତିଶୀଳତା ସହିତ ସାମିଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଉପନ୍ୟାସ ବଡ଼ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଲିନିୟର ୱେରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଖାଲି ବିସ୍ତାର ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି ଉପନ୍ୟାସର ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ ହେବା ବେଶୀ ଜରୁରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ସରୋଜ ଭାଇ, ବଢ଼ିଆ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପୂଜା ପତ୍ରିକା ଏବଂ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କଥାଟି ଯେଉଁ କହିଲେ ସେଟା ଭଲ କଥା। ସେଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଓଲଟେଇକି ଶକ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଆସିଲୁ ରିଲ୍ସକୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲୁ ବହିରୁ ଫେରି ଆସିଲୁ, ଆମେ ଆମର ଯାବତୀୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁଣି ମୋବାଇଲକୁ। ସେମିତି ଆମେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଉପନ୍ୟାସ, ସେଠୁ 500 ପୃଷ୍ଠାର ଉପନ୍ୟାସରୁ ଆସିଲୁ ଆମେ ଛୋଟ ଉପନ୍ୟାସକୁ, 150 ପୃଷ୍ଠାର ଉପନ୍ୟାସକୁ, ତାପରେ 100 ପୃଷ୍ଠାର ଉପନ୍ୟାସକୁ, ତାପରେ ଆମେ ଫେରିଲୁ ବଡ଼ ଗପକୁ ଉପନ୍ୟାସିକା ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଉପନ୍ୟାସ କହିକି ଆମେ ଛାପିଲୁ, ଆଉ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପକୁ ଗପ କହିଲୁ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଗପ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରର ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ? କେଉଁଟାକୁ ଗପ କୁହାଯିବ, କେଉଁଟାକୁ ଉପନ୍ୟାସ କୁହାଯିବ? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗପ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସିକ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ତଳେ, କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, ସେ ଥରେ କହିଥିଲେ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଚା ପିଇଲା ବେଳେ ଯେ ଗପ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସୃଜନ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆଲୁ ଆସିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ହେଲା ଗପ, କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ। ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସର୍ଜନା ଯେଉଁଟା ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଲୁଅ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକି ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସର ଆମେ ଡେଫିନିସନ୍ ବୋଲି ସାର୍ଙ୍କର କହିବା କଥା, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିକି କହୁଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଦେବ କହିଲେ ଯେ, ସରୋଜ ବି କହିଲେ ଉପନ୍ୟାସର କାୟା ନା ଉପନ୍ୟାସର ମାୟା, ତେଣୁ ଏଠି କାୟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଉପନ୍ୟାସଟା ଭଲ କି ନାହିଁ ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ପାରାମିଟର ଅଛି, ଯେମିତି ପଠନୀୟତା, ଆପଣଙ୍କୁ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିକି ପଢ଼େଇ ପାରିବ କେତେ ସମୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ତାର ସ୍ମରଣୀୟତା, ମନେ ରହିବ ନା ନାହିଁ, ଦେବ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଇଠି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ଗପ ଆମେ ମନେ ରଖୁ ବା ଭଲ ଗପର ମଞ୍ଜଟି ଆମର ମନେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଗାଳ୍ପିକକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଉପନ୍ୟାସର ଯେଉଁ କାୟା କଥା କହିଲେ କେତେ ବଡ଼ ହେବ, ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖକର ଅଳସ୍ୱାମୀ ବି ଦାୟୀ ଅଛି। ମୁଁ ନିଜ କଥା କହିବି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଲାକିରେ ଖସି ଯାଉ ଯେ ନିଜକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଯାହା ଯାହା ଜାଣିଛି ମୋର ସବୁ କଥା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ବଡ଼ ଲେଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଆମେ ପୂଜା ପତ୍ରିକା ବି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଠକାମି ବି ଲେଖକର ଗୋଟେ ଥାଏ ସେଇଠି। ତାପରେ ଆମେ ପାଠକକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିଦେଉ, ଦୋଷ ଦେଉ। ଆଜିକାଲି କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି କିଏ ପଢ଼ିବା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପରିବା କିଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ ପାଖରେ ଯାହା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମୟ। ବିଜି ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟାଇମ୍ ଅନ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ
सी हूँ अलसुआ लोक पाखे देखो किसी समय ना न थाए यहाँ कर कौन कम सारी पार तेणु व्यस्त लोक मैंने सब बेले पढ़ाई निहाती भल समय बाहर करें जदि जड़े प्रकृत व्यस्त तापर गोटे भल उपन्यास है काया माया को छाड़ी तार साइज को इम्पोर्टाट न देकी आम कहीपर जी आपण सहित राति बिछना को जावाई प्रस्तुत थी सेटा गोटे भल उपन्यास बहुत बड़ हो यू कैन बेस्ट बुक्स आर द थिंग्स यू कैन स्लीप विथ तेणु आपन को शोवाई साथी नापी जे राजी सी गोटे भल उपन्यास सेटा बड़ हो पारे छोट हो पारे अलग कथा मु गोटे प्रश्न बाहरी आसली बोधे कि कौन धन्यवाद शक्ति भाई भल कथा कहले आपण किछ कहियो जे भल कथा कथार बाहर जीवा ही उपन्यास तेबे आसीबा आमे बृहत प्रज्ञा आपन पाखकू आमे टिके आगुरु जेतेबेले टेक्निकल एरर चलीथिला हमर एठी आमे कथा होथलु फिल्म विषय रे जे आपण एबे कम लेखुचंती एवं फिल्म आडकू बेसी ध्यान देइचंती आपण निर्देशना रे अछंती एवं लेखालेखी रे ता सहित राइटिंग रे अछंती एवं काली आमे बसिथिलु एठी होथला आनंद नीलकंठन आस्थिले जे बाहुबली रो राइटर बाहुबली रो लेखक जी से समान कथा कहउथिले जे आमे उपन्यास को लेखिला बेले चलचित्र हेई परिबो कि नाही सेई दिगो को लक्ष्य करी गोटे उपन्यास आमे लेखिबा कथा की नमस्कार समस्त को माने आज एते सुंदर कथा कहूँ सरोज आउ शक्ति देव आई एम सो वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू सी ऑल ऑफ यू आउ देवर प्रश्न को आसवा से कौन कहला जे उपन्यासटा सिनेमा हम कि नहीं भाविकी लेखिब जो उपन्यास सिनेमा हम कि नहीं भाविकी लेखिब ताकू स्क्रिप्ट कहती ताकू उपन्यास कहती उपन्यास लेखिबार मानसिकता अलग सिनेमा लेखिबार मानसिकता अलग आउ जो उपन्यासटा आ सबु जिनिसटा सबु जेकोसी कथा सेटा सबु बेले विजुअल हेई परिबो जदि आपण करी जानिबे जेमती आपण माने को भितरु कहीं देखिथिबे कि नाही मु कहि परिबिनी आपण माने जोगिनी देखिथिबे देखिचंती कि एठी कहीं शक्ति देखिछि शक्ति आपण ना सरोज देखि ना देव देखिछु हाँ अच्छा जोगिनीटा होची मोर गोटे एक्सपेरिमेंटल सिनेमा जोटा फीचर फिल्म मोर फर्स्ट मु तो एमती आगे डॉक्यूमेंट्री आउ शॉर्ट फिक्शन करूथली फ्रॉम 2000 जोटा मोर जेते जहाँ देश विदेश सब ये नहीं की किंतु जोगिनीटा मोर प्रथम फीचर फिल्म जोटा आपण माने जानिबे जोटा हरप्रसाद दास को कविता उपरे मु फीचर फिल्म करिछि फिक्शनल जोटा पृथ्वी रे 8टा पाइछि इंटरनेशनल अवार्ड जोटा रे मु लंडन ले बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर पाइछि इंडिपेंडेंट फेस्टिवल ले मु न्यूयॉर्क इस्तानबुल फेस्टिवल ले बेस्ट डायरेक्टर पाइछि बेस्ट डायरेक्टर 3टा खंडे सेटा पाइछि तार बेस्ट सिनेमाटोग्राफी पाइछि आउ सेटा कोन ना सेटा प्योर साहित्य दैट इज प्योर लिटरेचर सेथिरे विजुअल ताको करिबा को हेले माने सेटा सुनिले आपण माने मु तार गोटे कहूची खाली ये सेथिरे तर इटा होची तार दुटा पद सेटा एडल्ट कंटेंट एडल्ट सेथिरे से कहूची दाहिकारे रति मोर पाउसरे सेज अफलंती नारी मोही नाही मोर रज हाउ विल यू शो दिस इन विजुअल टेल मी आपण माने कहंतु आको विजुअल करबा कोन सहज की तेणु आपण जदि करी जानिबे सब साहित्य सिनेमा हेई परिबो किंतु सब सिनेमा साहित्य हेई परिबो बढ़िया कथाटे कहले जे सब सिनेमा साहित्य मुझे गोटे खाली लाइन मन पड़ जाଉଛି कह दउची जे आमे सबले गोटे विश्वास करू गोटे धाडी अछि इंग्रजी रे जे गुड नॉवेल्स आर बैड मूवीज गुड नॉवेल्स आर बैड मूवीज तार एकदम सत्य कथा एटा काहे कि ना भलो जोटा नोवेल तार कंटेंट रो जो डेप्थ टा सेटा को गोटे विजुअल कैरी करिबा एते सहज नुहे जेमती मु आपन को दुई पद कहिली यार जो कंटेंट रे डेप्थ ए जते गभीर कथा कहूची से गभीर कथाटा को दृश्य रे कैरी करिबा सहज नुहे बढ़िया बढ़िया कथाटे कहले तेबे
ନା ମାନେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଆ କି ସେଇଟା ତୁମେ ନେଇପାରିବନି, ସେତିକି ଭିଜୁଆଲ କ୍ୟାରି କରିପାରିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପା। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖାଯିବାର ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଇଛି ଏବଂ ହୁଏତ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଏ କଥା ନିଜେ ସରୋଜ ଭାଇ କହିବେ, କାରଣ ସିଏ ପ୍ରକାଶନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭଲ କି ଆମଠୁ ବେଶୀ ଭଲ କି ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପନ୍ୟାସର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ କମି ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ କି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଉପନ୍ୟାସର ସଂଖ୍ୟା କମି ନାହିଁ, କବିତାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପଛପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହେଁ ଯେ ଉପନ୍ୟାସର ସଂଖ୍ୟା କମି ହେଉଛି। ଉପନ୍ୟାସର ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ କମ୍ ଥିଲା, ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଉପନ୍ୟାସକୁ କବିତା କରିଦେବେ ହରିବଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ଥିଲା, ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା? ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ହବା ଉଚିତ କି ଯେ ଉପନ୍ୟାସର ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଖାଲି ଝାଉଁବଣ ଯଦି ଚରିଯିବ ଅସୁବିଧା ନା, ଆମର କାଜୁ ବି ଦରକାର। ତେଣୁ ପାଠକୀୟତା ନୁହଁ, ଉପନ୍ୟାସର ଚାହିଦା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚାହିଦା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିଛି। କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଉପନ୍ୟାସର ପାଠକ ତାକୁ ଆପଣ କବିତା ଦେଇକି ଭଣ୍ଡେଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଖୋଜେ ଭଲ ଦୀର୍ଘ ଉପନ୍ୟାସ ଖୋଜେ। ବହୁତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍ ଆଉ ଲମ୍ବା ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କାରଣ ଉପନ୍ୟାସ ସ୍ଥିର କରେ ଯେ ତମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବ କି ପଢ଼ିବନି, ଆଇଦର ଯଦି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲ ତାହେଲେ ସାରିବ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲେଇ ଦେବ। ଚିନ୍ତା କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଲୋକ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସ କାହିଁ ପଢ଼ିବେନି? ଯଦି ସିନେମାର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କମୁଛି କି? କମୁନି, ବଢ଼ୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତା ଅର୍ଥ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ଚାହିଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଯଦି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ଚାହିଦା ଅଛି ତାହେଲେ ଉପନ୍ୟାସର ଚାହିଦା କାହିଁ କମିଯିବ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେଇଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଆଉ ନୂଆ ଶୈଳୀ ବା ନୂଆ ଥିମ୍କୁ ନେଇକି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତା ପଛରେ ଲେଖକୀୟ ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଲେଖକ, ଏଠି ଆମର ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଖକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲେଖକ। କାରଣ ଆମେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ନୁହଁ, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ର ଆହୁରି ତଳୁ କ'ଣ ଥିବ କି, ମାନେ ସୌଖିନ ନା ଆଉ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମାନେ କାମଚଳା ଲେଖକ ଆମେ ସମସ୍ତେ। କାରଣ ଆମେ ଆମର କାମ ସାରିଲା ପରେ ବଳକା ସମୟକୁ ଆମେ ଲେଖାଲେଖିରେ ବିନିଯୋଗ କରୁ। ତାର ବି କାରଣ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ଜବ୍ରେ ନ ରହିବୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଆମର ବି ପାଠପାଠଣା ଅଛି। ତେଣୁ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିକି ଯଦି ଆମେ ଚଳିପାରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଯଦି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମିଳନ୍ତା, ନା କୋଟି ବେଶୀ ହେଇଗଲା, 10 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ବି, ହଁ ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ବି ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଚଳିପାରନ୍ତା, ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ନଭେଲ ଲେଖିପାରନ୍ତା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବେଙ୍ଗଲୀ ଉପନ୍ୟାସକାର ମାନେ ସେମିତି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ହେଉନି। ଏବେ ତ ସବୁ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଉନି, ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ? ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଉପନ୍ୟାସର ଚାହିଦା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଲ ଉପନ୍ୟାସ ଆସିଲେ ଲୋକ ପଢ଼ିବେ। ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ଭୀମପୃଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସୁଖ୍ୟାତ ଉପନ୍ୟାସିକ, ଏବଂ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଉପନ୍ୟାସର ଥିମ୍ ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଚାକିରିଟା ସରିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଚିରକାଳ ଅଚାକିରିଆ ବା ଆମେ ଛୋଟକାଟିଆ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଚଳୁଛୁ, ଆମର ତ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ସେଇଟା ରହିବ ଚାକିରିଟା। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କେବେ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଲେଖିପାରୁନୁ। ଆଉ ଯଦି ଚାକିରିରେ ଅବହେଳା କରି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାଛୁଆ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପାଠକମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ କି? ରହିବେନି। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ ଟଣା ଉଟରା ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମର ଏଠି ଲୋକ ବହି କିଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଗୋଟେ ବହିର, ସେଇ ପରିମାଣରେ ବହି କିଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ରୟାଲ୍ଟି ଆଶା କରୁଥିବା ଲେଖକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର କେତେ କବି ବହି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଜନୈକ କବି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋର ବହି ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ବହି ବିକ୍ରି ହେଉନି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହି ନିଜେ ଛାପନ୍ତୁ। ସେ କଟକରେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ବହିଟେ ଛାପିଲେ, ଛାପିକି ତା ପର ବର୍ଷ ବୁକ୍ ଫେୟାରରେ ଆସିକି କହିଲେ ସରୋଜ ବାବୁ 10 ଖଣ୍ଡ ବହି ଆଣିଛି ରଖିବେ କି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାହିଁ ରଖିବି, ନା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଲରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ 8ଟା ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ବହି ଦେଲେ ଏବଂ ରଖିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଫେରାଇକି ନେଲେ ଶେଷ ଦିନରେ। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ସରୋଜ ବାବୁ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ମୋହରେ ଅଛୁ ଯେ ବହୁତ ବହି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଠକୀୟତା ନାହିଁ। ମୁଁ କବିତା ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲି। ଅବଶ୍ୟ କବିତା ବି ଉପନ୍ୟାସ, କବିତାର ଉପନ୍ୟାସ ତ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୀମପୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତ ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଇଠୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ଲାଞ୍ଜ ବଢ଼ିଯାଉଛି।
धन्यवाद सरोज भाई तेरे शक्ति भाई पाखक आसवा शक्ति भाई प्रकृत में जो उपन्यास सब ओडिशा बाहर लिखा जाउछि हम भारत भितर भी जो विभिन्न भाषा भाषी रे उपन्यास लिखा जाउछि एवं भारत बाहर जो उपन्यास एबे आज का डेट जो सब उपन्यास लिखा जाउछि एवं चर्चित होछि जो पुरस्कार पाउछि हम ताको पढुछु सेही उपन्यास र हाथ धरी हम ओडिया उपन्यास केते दूर बाट चली परिबो माने केते जाए तांको सहित सेही कंटेम्पररी होछि कि नाही से उपन्यास हमर ओडिया उपन्यास रो पाठक संख्या कम अछि किंतु एठी तो आमे सरोज झा कहले जे उपन्यासक को तो पैसा मिलिबनी तेणु बिना पैसा रे जदि आमे भल काम करिया पई राज्य होबा ताहले आमे कर परिबा से जो बेंगल उदाहरण देले बेंगल जने आर्टिस्ट अछंती तांकर आर्ट किछि बिक्री होय नाही किंतु से आर्ट करंती पैशन अछि तांकर तेणु से वर्ष को 3-4टा मेढर काम नियंती से 3-4टा मेढ काम रे तांकर संसार चली जाए मेढ करंती से डिजाइन फिजाइन करंती बाकी निज आर्ट को तेणु आमे जो गोटे पैसा आसुथिबा आ गोटे रुचि नहीं कि करिबा ए दिटा भितर बैलेंस न कले हबो नहीं तापर आमे गोटे परिचय हमक बनेइछि जे भल जणे लेखुछि काल जदि भीम भाई भल न लिखिबे केही पढिबे नहीं तेणु जे भल लेखक निजे गोटे फॉलोअर तयारी करे जेतबेले से भल लिखि पारिबो नहीं से माने ताठू चालजी कि छाडी जिबे माने छाडी कि चाल जिबे घर लोक जेते हेले भी से माने छाडी कि चाल जिबे तेणु ये तांको से हाथ धरी चलवाटा आम इम्पोर्टाट नुह आमर ये आसो ट्रांसलेसन कथा आम टॉपिक बाहर को पड़ेबो कथबार्तार बाहर को पड़ेबो एबे जदि भल उपन्यास को आम ट्रांसलेट करेई परिबा बाहर ताहले होते तार चाहिदा बढ़िबो से ट्रांसलेसन पई पुणी किए करिबो काहाकू पैसा आपण देकी ट्रांसलेसन करेइबे तापरे आउ गोटे एठी मजा कथा खाली कहूची उपन्यास बा बहिर चाहिदा बढ़ी जीवो जदि लेखकटी गोटे बड़ पुरस्कार पाइबो बिक्री हो जीवो एकदम मुसे कहउथांदी किंबा तार मृत्यु हो जीवो सेटा नो किंतु ट्रांसलेशन जदि आमे न करेबा बा भल ट्रांसलेशन न करिबा ताहले हमर चाहिदाटा बाहर को जाई परिबो नाही इंटरनेशनल लेवल को आसी परिबो नाही एटा गोटे सुस्थ और सभ्य परंपरा भी भल ट्रांसलेशन को बाहर को नबा बाहर ट्रांसलेशन को आम भाषा को आनिबा तेणु सेही चाहिदाटा केवल ट्रांसलेशन अनुवाद ही पूरण कर परिबो आ लेखक जदि निजे ही तार अनुवाद कर परिबो आजिकल समस्त मल्टीलिंगुअल हो गले समस्त इंग्राजी मालूम अच्छी ओडिया बरंग मालूम नहीं किंतु इंग्राजी समस्त मालूम अच्छी ओडिया कष्ट कष्ट हो जाउची कहबा निज तेणु समस्त निज जोटा ओडिया रे मु लिखिची प्रथमे मु निजे आग तयारी करिवि तार ट्रांसलेशन करिवि तापर जने भल लोकंग पाखरे एडिट करै परिबि तेणु सेटा ही हमकु बाहर चाहिदा को मेंटेया पई सहायता करिवो धन्यवाद शक्ति भाई बढ़िया कथा कहले जे व्यत प्रज्ञा अपा आ मो भितरे दुईटी सिमिलारिटी अच्छी प्रथम होची आम भितर दी जणक भितरे लेखकीय सत्ताटी अच्छी एवं द्वितीय सिमिलारिटी होची सामंजस्य होची माया सरोज भाई के धरि देले जे तांकर गोटे उपन्यास अच्छी माया एवं मोर भी गोटे उपन्यास अच्छी माया एवं ता बाद से आउ गोटे उपन्यास लिखिसंती मुख्यमंत्री तेबे मोर प्रश्न होची व्यत प्रज्ञा अपांकु जे आमे राजनैतिक उपन्यासर संख्या बहु कमी एवं प्राय कहीं राजनैतिक उपन्यास लिखा को साहस करना तार प्रकृत कारण कौन एटा गोटे बहुत भल कथा पचरला देव जे राजनैतिक उपन्यास कवि जाइए लोक राजनैतिक उपन्यास लिखा को साहस करना आपण मैंने मुख्यमंत्री पढ़ी थे कि ना मु कही पारिबिनी इठी जदि मुख्यमंत्री पढ़ी थे मुख्यमंत्रीटा गोटे राजनैतिक उपन्यास मु खाली गोटे ताकू नहीं कि मोर छोट एक्सपीरियंस कहबी तापर से छोटिया से थरे ए मुख्यमंत्रीटा से बाहरी था गोटे मैगजीन ने बाहर थिला से मनोज त्रिपाठी पक्षी घर रे ताकू थरे मु जाइथिली नानपुर सिटी मोर से जो शेख मतलूब अली देखा से कांग्रेस राजनीति करते राजनीतिज्ञ मंत्री मंत्री तो तापर से प्रफुल्ल महांती जो आम पेंटर से प्रफुल्ल महांती मत इंट्रोड्यूस करदेले अरे मतलब ये हूँ मिनी ये मोर डाकना ये लिखी मुख्यमंत्री तू पचारूल ना किए मुख्यमंत्री किए लिखिं किए से कहली से कहले अरे आपण मुख्यमंत्री लिखे आप राजनीति कहीं करूना से मत एक कथा प्रथमे कहले अरे आपण राजनीति करना केबे सेठू मुझे ना मुझे राजनीति करूनी भी सेठू तार अर्थ होची जे तुमको राजनीतिक उपन्यास लिखिया बोले प्रथम कथा जेमती भीम बाबू रिसर्च करके सब कथा लिखुछंती
तुमको राजनीति को बुझीबा को पड़िबो राजनीति को हिंदी सिनेमा रे से मिनिस्टर को भिलेन करके देखे कि किंबा हीरो करके देखे कि सेमिति हबनी राजनीति रे जते स्तर अछि मुख्यमंत्री उपन्यास रे आपण जदि पढ़िबे भी देखिबे राजनीतिटा होची ए कंप्लीट सोशल फर्म आमे आज एठी बसिकी लाइट चली जिबा रिकॉर्ड हबा आसीबा जिबा सब हमर गवर्नेंस पर निर्भर करे ना सब नीति नियम पर निर्भर करे एतिक बेले आपण एठी एई कथा कहि परिबे 10टा परे बजै परिबेनी गीत गाई परिबेनी एतिक टंका दे एटिक एवरीथिंग इज गवर्नड बाय पॉलिटिक्स एंटायर लाइफ इन अ वर्ल्ड पॉलिटिक्स रे ट्रम्प सब एपट सेपट कर देछि हम ध्वस्त विध्वस्त Zelensky out you have all of you haven't seen that so राजनीति टा गोटे बहुत बड़ कथा ताको बुझीबा दरकार एज इट इज लेयर रे सेति पई मु भाबुची राजनीति को उपन्यास लेखा होनी कारण राजनीति को बुझीबार क्षमता रखिले केवल राजनीतिक उपन्यास खाली रोमांस रे हबनी कि खाली माने से जो कोन ताको कहउचंती रिवेंज सेथिरे हबनी खाली किंबा आइडियलिज्म बहुत रियलिटी प्योर रियलिटी और मोर बने होची जे राजनीति को बुझुथबा लोक बथे लेखु नाहंती कम लेखुचंती किंबा लेखुथबा लोक कम बुझुचंती सेथरु होनी नहले राजनीतिक उपन्यास पई तो अनेक बहुत बड़ पृष्ठभूमि हम धन्यवाद अपा बढ़िया कथा कहले जे राजनीति करुथवा लोक साहित्य बुझंतीनी एवं साहित्य करुथवा लोक राजनीति को ठीक भाव बुझी पार नांती तेनु हुए तो आमर राजनीतिक उपन्यास लिखा कम हो जाउची एवं आम हुए तो आम प्रश्न करिवार सरकार को प्रश्न करिवार एवं पावर रे थिवा लोकन को प्रश्न करिवार क्षमता आम पाखरे अछि बोली आम भूली गेलेनी ना मो एठी गोटे कथा कहिबी ए जो हमर गोटे मानसिकता अछि ना जेम देवक कहिला आमे सब कथाटा को समस्त को प्रश्न करिबा तो दरकार नाही समस्त आगे जहाँ घटुची ताको रखी देले ही तो हैला व्हाई शुड वी हैव एन ओपिनियन व्हेन वी प्रेजेंट रियलिटी जते बेले साहित्य गोटे आदर्श आमे गोटे किछि आदर्श करिबा आपण मुख्यमंत्री पढ़िबे माने मु जानेनी मु कोड करिछि सेथिरे किंतु मु जते बेले कोनोसी कथा को भाबे बुझे केटी साहित्य रे नुहे जीवन रे भी आमे सब कथाटा को कोन पई जज करिबा आमे सब कथाटा को कोन पई जज करिबा आमे जिनिसटा को एज इट इज प्रेजेंट भी करि परिबा आ लोकंकर भय अछि समस्त कहउचंती राजनीतिक भय आमे लिखि देले सरकार बांधी नबो एमिति जमा नुहे मु तो बहुत निर्भीक और मोर प्रत्येक गपरे आपण माने देखिथिबे सबुठी गोटे पॉलिटिकल टोन अछि एवरी लव स्टोरी इवन इट सो पॉलिटिक आउ सेटा भारी स्ट्रांग पॉलिटिकल टोन किंतु सेथरे भय करिवार किछि नै किंतु कथा को ढंगरे कहिले हबो कथाटा को जदी आमे मो सेमिति विश्वास करे आई बिलीव इन दैट मोर विश्वास होछि से धन्यवाद अपा एबे एई हमर सेशन पूर्वरु सत्र पूर्वरु आउ एक सत्र प्रेमर चलथिला प्रेम को नै तबे प्रेमर सेठी संचालक कहिले प्रेम एमिति हवा कथा एवं युवक कवि प्रवीण कवि एमिति कहिले प्रेम एमिति हवा कथा एवं वरिष्ठ माने कहिले प्रेम एमिति हवा कथा तबे सरोज भाईको पाखु आसीबी प्रश्न को नै संक्षेप रे उत्तर रखिबे जेतो हम पाखे समय नाही जे आम उपन्यास रे एकाधिक उपन्यास प्रेम को नहीं लेखा जाउछि एवं प्रेम को नहीं लेखुथुबा उपन्यास गुडी को आमे धीरे धीरे पल्प भाबिबा आरंभ कलेनी की एक जटिल प्रश्न जे प्रेम उपन्यास काई मो आखिर तो पढुनी किछि 12 वर्ष 20 वर्ष हलानी तार बयस बीती गलानी नहीं पल्प फिक्शन तो सेटा गोटे अलग जिंस पल्प फिक्शन प्रथमरू सेटा प्लान करिक लेखा हुए आ प्रेम उपन्यास पल्प फिक्शन एका कथा नुहे बोली मैं भावुची प्रेम गोटे गभीर विषय एवं प्रेम खाली खाली एमती कहीदेले मुहरे प्रेम हेनी बहुत कथा अच्छी आमे प्रेम कविता भी आजिकल खोजिकी पाऊनु जोटा सहजलभ्य हवा कथा आउ उपन्यास तो जहाँ भी एक श्रम सापेक्ष कार्य तेणु मु भावुनी संक्षेप कही ये सार दूसरी जे मु भावुनी जे पप फिक्शन आउ प्रेम उपन्यास भितर सेमती गोटे किछि गभीर लिंक अच्छी बोली धन्यवाद भाई एबे सत्य भाई आसीबा हमें शेष प्रश्न को नहीं जे आम शीर्षक थिला ओडिया गल्प रो स्थिति एवं संभावना जो आपण पर पीढ़ी रे जो सब उपन्यास लेखा जाउची किंबा आपण समसामयिक जो माने सब उपन्यास लेखुचंती तांकु नहीं आपण आशावादी की
ମୁଁ ନିଜ ଏଠି କହିଦେଇ ପାରିବି ମୁଁ ନିଜର ଦୋଷ ହେଉଛି ଯେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କମିଯାଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଏଠି କାହିଁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଲେ ହୁଏତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବଢ଼େଇବି ଏଟା ଗୋଟେ କନଫେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ତେଣୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ପର ପିଢ଼ିରେ କାହିଁ ମୁଁ ତ ସେମିତି ବେଶୀ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖୁନାହିଁ ତମେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛ ଅଲଗା କଥା ପର ପିଢ଼ିରେ ସେମିତି ଖାସ୍ କିଛି ଉପନ୍ୟାସକୁ ନେଇକି ଲେଖାଲେଖି ଏତେ ହଉନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଆଗକୁ ଉପନ୍ୟାସର ଧାରା ଚାଲିବ ନା ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଉପନ୍ୟାସ ଭଲ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ସେମାନେ ଆଗ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଜଣକ ଆମେ ଖାଲି ସମସ୍ୟା ଦେଖେଇଲେ ହେବ ନାହିଁ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଯିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖେଇବ ସିଏ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଦେବ ତାପରେ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବାର ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ଯଦି ଏଇଠି ରହିକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବି ଏମିତି ହଉନି ସେମିତି ହଉନି ମୁଁ ତ ନିଜେ ଲେଖିବ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା କଥା ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ଆମକୁ ଇସାରା ଆସିଯାଇଛି ସମୟ ସରିଯାଇଛି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ Thank you so much, sir. We really like listening to you all, but due to time constraint, we need to move forward. So, moving on, I would like to invite Vijay Malla, sir, who is an eminent lyricist, to felicitate the panel members. Please have a huge round of applause. Thank you so much, sir and ma'am, for giving your precious time to us. We are very, very, very grateful to you.